हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एडु मैथ यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत पिला माने तृतीय श्रेणी गणित कार्य पुस्तिकार प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिवस कार्य को आम चैनल रे आलोचना करूछंती एवं आमे पहुंची गलेनी ए वीडियो रे सप्ताह 24 पंचम एवं षष्ठ दिन कार्य तेणु ता पूर्व जदि जो सप्ताह बा कोनोसी दिवस कार्य को तुम जानबा को चाहतो ताहले चैनल रो सब्सक्राइब करी तमे तार आंसर पाई परिबो ता ठीक अछि आरंभ करबा सप्ताह 24 दिवस 5 देखो ये सप्ताह 24 दिवस 5 प्रथम प्रश्न गोटे बाल्टी रे 5 लिटर 250 मिलीलिटर पानी धरे दिया जाइथिबा पळा गुडिक मध्यरु केउ सब पळा केते थर नेई आमे बाल्टी टी पूर्ण करी पारिबा। देखो गोटे बाल्टी रे 5 लिटर 250 मिलीलिटर पानी धरे तो नि जो पळा गुडिक सब अछि देखो रे क 1 लिटर 5 थर 100 मिलीलिटर 2 थर ये हला 200 ये हला 5 लिटर ये हला 200 मिलीलिटर ये हला 50 मिलीलिटर ताले केते हरा सब तक 5 लिटर 250 मिलीलिटर हे गला सेमिति हमें लिखिबा जे 2 लिटर हमर 2 थर हमें नेले केते हे गला जे 2 दुगुणे 4 वर्तमान तनो 100 मिलीलिटर हमें हला 12 थर नेले एवं 50 मिलीलिटर गोटिए थर हमें नेबा एक थर नेई गले हमर बाल्टी पूर्ण हे जिवो ताले सेही भलिया एठी हमें नेबा 1 लिटर या हमें 4 थर नेबा ताले 100 मिलीलिटर एठी हमें नेबा को पड़िबो 12 थर 50 मिलीलिटर याकु नबा एक थर ठीक गला हमर 500 5 लिटर 250 मिलीलिटर एटा में 2 लिटर याकु नबा में एक थर थरे नै जिबा तनो आउ रहला केते कहले 100 मिलीलिटर हमर हबो 30 2 32 थर एवं 50 मिलीलिटर एक थर हेले मते 5 लिटर 250 मिलीलिटर हबो जदि एठी हम नेबा जे 1 लिटर 3 थर मन करा हम नेबा ताले ये हला 3 लिटर तनो 100 मिलीलिटर हम नेबा जदि 20 ये 2 हला 22 थर 22 थर नै गले एवं 50 मिलीलिटर एक थर नै जिबा ठीक अछि तेणु ये हला 3 लिटर ये हला 2 लिटर 200 अर्थात 5 लिटर 200 ये हला 50 तेणु हला 5 लिटर 250 मिलीलिटर पानी धरिबो बाल्टी पूर्ण हबो। परवर्ती प्रश्न नंबर 2 गोटिए कुंडरे 200 लिटर पानी धरे सेथुरु तुमे 75 लिटर पानी व्यवहार कलो तेबे कुंडरे आउ केते लिटर पानी बळका रहिला ताले कुंडरे पानी धरे आक हम समाधान करिबा जे कुंडरे पानी धरे समान 200 लिटर पानी व्यवहार कलो पानी व्यवहार कल समान 75 लिटर ताले कुंडरे आउ पानी रहिला अतएव कुंडरे आउ पानी रहिबो बा रहिला समान कोन करिया बियो कर दबा ये हला 200 लिटर फेडाण 75 लिटर जेमिति हम बियो करा जाय सीधा सलख हम बियो कर दबा रहइबो केतरे 125 लिटर तनो कुंडरे आउ 125 लिटर पानी रहिला। नंबर 3 गोटे तेल टांकी रे 76 लिटर 800 मिलीलिटर डीजल थिला सेथिरु देबेश ट्रैक्टर पई 23 लिटर और कार पई 18 लिटर डीजल व्यवहार कला तेबे तेल टांकी रे आउ केते परिमाण डीजल रहिला तो ताकू मध्ये हम लिखिबा जे तेल टांकी रे डीजल थिला समान 76 लिटर 800 मिलीलिटर देबेश मोट ट्रैक्टर और कार पई मोट ट्रैक्टर ओ कार पई डीजल व्यवहार कला
ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କଲା କେତେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଦବା ଆମେ ଇଏ ହେଲା 23 ଲିଟର ମିଶାଣ 18 23 ଲିଟର ମିଶାଣ 18 ଲିଟର ସମାନ କେତେ 8 3 11 1 2 1 3 1 4 ସମାନ ହେଲା 41 ଲିଟର ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ତେବେ ଟାଙ୍କିରେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଲା ଅତଏବ ଟାଙ୍କିରେ ଆଉ ତେଲ ରହିଲା ସମାନ ମୋଟ ଥିଲା କେତେ 76 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର ଫେଡାଣ ଇଏ ହଉଛି କେତେ 41 ଲିଟର ତ ଲିଟରରୁ ଲିଟର ଆମେ ଫେଡ଼ିଦବା ଇଏ ହବ 5 7 ରେ ଗଲେ 3 ତେଣୁ ହେଲା 35 ଲିଟର ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା 800 ମିଲିଲିଟର। ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହ 24 ର ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଷଷ୍ଠ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ସପ୍ତାହ 24 ଦିବସ 6 ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କରେ ଅଛି 9 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଣ 300 ମିଲିଲିଟର ସମାନ କେତେ ଆକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା। ତେଣୁ ଆଗ ମିଲିଲିଟରକୁ ମିଲିଲିଟର ମିଶେଇଦବା ଯେ 0 0 ଇଏ ହେଲା ଆମର 0 0 5 ମିଶିଲେ ହବ 5 ଆକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ପାରିବ। ଇଏ 5 3 ହେଲା 8 ତେଣୁ 850 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ଲିଟର ଇଏ ଅଛି 9 ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 9 ଲିଟର କାରଣ ଏଠି ଆଉ ଲିଟର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା 9 ଲିଟର 850 ମିଲିଲିଟର। ଖ 13 ଲିଟର 450 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଣ 47 ଲିଟର 100 ମିଲିଲିଟର ତେଣୁ ମିଲିଲିଟର କା ମିଶେଇଦବା 0 ଇଏ 0 ଏକ ଘର ଆମେ ମିଶେଇଦବା 0 ତାପରେ 5 ଇଏ 10 ଘରେ ଅଛି 0 5 0 ହେଲା 5 7 ଘରେ ଅଛି 4 ଇଏ ହେଲା 1 ହେଲା 5 ତେଣୁ 550 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ଲିଟର ଘର ମିଶେଇବା 3 7 10 0 କିଣିଲା 1 ଇଏ 1 4 5 ଏବଂ 1 ଯାଇଥିଲା ହେଲା କେତେ 6 ତେଣୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା 60 ଲିଟର 550 ମିଲିଲିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 2 ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗ କଲେ ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବା 8 ଲିଟର 650 ମିଲିଲିଟର ଫେଡାଣ 3 ଲିଟର 450 ମିଲିଲିଟର ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଏକକୁ ଏକ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 0 ରୁ 0 ଗଲେ ହେଲା 0 ଏଠି 5 ଅଛି 5 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଲା ମଧ୍ୟ 0 ଏଠି 6 ଅଛି 6 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଲା 2 ତେଣୁ ହେଲା 200 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ଏଠି 8 ଲିଟର ଇଏ 3 ଲିଟର ଅଛି ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 5 ତେଣୁ 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର। ଖ 15 ଲିଟର 675 ମିଲିଲିଟର ଫେଡାଣ 7 ଲିଟର 600 ମିଲିଲିଟର ସମାନ କେତେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକକୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା 5 ରୁ 0 ଗଲେ ହେଲା 5 ଦଶକରେ 7 ରୁ 0 ଗଲେ ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟ 7 ଶତକରେ ଇଏ 6 ରୁ 6 ଗଲେ ହେଲା 0 ତେଣୁ ହେଲା 75 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ଲିଟର ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା 15 ଲିଟର ରୁ 7 ଲିଟର ଗଲେ ଇଏ ହେଲା କେତେ 8 ଲିଟର ତେଣୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଲା 8 ଲିଟର 75 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତମେ ରଫ ନ କରି ମଧ୍ୟ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଗୋଟିଏ ତେଲ ଟିଣରେ 8 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ତେଲ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଉ 5 ଲିଟର ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଟିଣରେ କେତେ ପରିମାଣର ତେଲ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ଯୋଗ କରିବା ତେଣୁ ତେଲ ଟିଣରେ ତେଲ ଥିଲା ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି ତେଲ ଟିଣରେ ତେଲ ଥିଲା କେତେ 8 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ସେଥିରେ ଆଉ 5 ଲିଟର ତେଲ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଟିଣରେ ତେଲ ମିଶାଗଲା ଟିଣରେ ତେଲ ମିଶାଗଲା ସମାନ କେତେ 5 ଲିଟର ତାହେଲେ ଟିଣରେ କେତେ ପରିମାଣ ତେଲ ଅତଏବ ଟିଣରେ ମୋଟ ତେଲ ହେଲା ସମାନ କେତେ ଇଏ ହେଲା 8 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଣ ଇଏ ହେଲା 5 ଲିଟର ଇଏ ହେଲା 8 5 ହେଲା କେତେ 13 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ 18 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଥିଲା ସେଥିରୁ ତୁମେ 6 ଲିଟର 350 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସେଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଥିଲା ସମାନ 18 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର 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 18 ଲିଟର 500 ମିଲିଲି
500 मिलीलिटर पानी व्यवहार हैला पानी व्यवहार हैला केते 6 लिटर 350 मिलीलिटर ताले आउ बाल्टी रे पानी केते रहिला ताले कोन करिया बियो कर देबा आउ बाल्टी रे पानी रहिला समान ये हैला 18 लिटर 500 मिलीलिटर फेराण 6 लिटर 350 मिलीलिटर या को बियो कर देबा मिलीलिटर रु मिलीलिटर को हमें बियो करबा केते हबो जे 150 मिलीलिटर एवं लिटर को लिटर बियो करबा 18 रु 6 गले ये हैला 12 लिटर मतलब 12 लिटर 150 मिलीलिटर पानी रहिला ये थिला पिला माने सप्ताह 24 रो षष्ठ दिन रो कार्य ताले पिला माने एठी सप्ताह 24 रो प्रथम रो षष्ठ दिन पर्यंत कार्य को आमे आलोचना करि छाले एवं परवर्ती भिडियो रे आमे सप्ताह 25 रो कार्य कोन अछि आलोचना करिवा तेणु ता पूर्वरु जदि चैनल को तुमे सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियो तार नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनियो जेतले तुम क्लास रे वीडियो को अपलोड करबी प्रथम वीडियो तुम पाखरे आगो पहुंची जिवो ताले ठीक अछि आज क्लास को ताले रखिबा धन्यवाद बाय बाय। Yeah.